morning. Good evening day mga buddy. So na ako gibisita diri na office karon, dili basta-basta. This is GotGuard office. So i-tour visit na to karon ang company GotGuard. So yan, we have here our friends, Jimmy. And so mao din nilang mga legalities sa company, and we have the vision and mission here. So this is the founder of the company, the president, the VP Finance, VP for Marketing, and this is our mga board of directors, mga doctor nato na back up. Yan. So first 100 days buddy, nag-start ni siya. So far naanay 1,400 members. 1,400 members na. So imagine nun mo buddy. Bibo kayo dali buddy. So this is the office, GotGuard. Yan. Mga products. Yan. So here are mga top performers kaya Diego. Welcome to my vlog. Post na ako din sa akong Biters King na page sa YouTube. So dili basta-basta nga to ang Biters King. Office pa lang. Basta. So here ano yung itong office, training nga to. So itong mga top leader dari si Coach Mendoza. Yan, welcome to my vlog. Hi Coach Nene. Hello Coach, nice to meet you po sa inyo. Yan, kaway ma. Yan, dati noon, wow, grabe. Hindi basta-basta di ay. Nagkita-kita lagi dari sa GotGuard mo. Guys, our top number 1 sa company, Sir Tuti. So pag naroon kita yung gold na po, 38. So, sales mas na po na siya. So, another one to na po kahapon mahulog. So, yung nga nakanindot rin, buddy. Yan. Ako sa'yo, sumama ka na. Our top leader. Top number 5 ng company. Hello! Yan. Kavin, sir. Congrats. So, join na. Ako yung GotGuard. Product pala, dali basta-basta.